नमस्कार जय जगन्नाथ श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानको समस्त को स्वागत। तेबे आज वीडियो रे आम आलोचना करिबा रीति साहित्य उपरे थिबा केतक गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू एवं तार उत्तर। सेतिपई वीडियोटी को प्रथम शेष जाए देखंतु। चैनल रे जदि नुआ करी विजिट करचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरी थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट करी देई थांतु, जहाँ फल जहाँ भी अपडेट वीडियो मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन भी आपण मैंने तुरंत पाइबे। तेबे रीति साहित्यर प्रथम प्रश्न को अग्रसर हवा। रीति जुगर समय केतेरु केते? रीति जुगर समय 1650 रु 1850। रीतिर प्रवक्ता भावरे काहाको ग्रहण करा जाए? रीतिर प्रवक्ता भावरे बामन को ग्रहण करा जाए। रीति को नहीं बामन देइथिबा मतवादटी कौन? रीति को नहीं बामन देइथिबा मतवादटी हेउची रीतिरात्मा काव्यस्य। एटा बहुत इम्पोर्टेंट मन रखिथिबो कि बामन कहिथिले रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति शब्दर अर्थ कौन? रीति शब्दर अर्थ हेउची पद संगठना। रीतिर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन? रीतिर व्युत्पत्तिगत अर्थ मार्ग। रीति जुग को केउ जुग भावरे ग्रहण करा जाए? रीति जुग को भंज जुग भावरे मध्य ग्रहण करा जाय थाए। केउ कवि का नाम अनुसार रीति जुग को भंज जुग भावरे ग्रहण करा जाए? कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक नाम अनुसार रीति जुग को भंज जुग भावरे ग्रहण करा जाए। रीति जुगर सर्वप्रथम कवि भावरे किए परिचित? रीति जुगर सर्वप्रथम कवि भावरे धनंजय भंज परिचित। तेबे पिला माने तम मानक पई होम टास्क। तेबे धनंजय भंज उपेन्द्र भंजकर संपर्कीय हिसाब रे कौन हेबे? ताहार उत्तर मते कमेंट बॉक्स रे जति जानि थिबो निहाती कमेंट करिवो। धनंजय भंजक रघुनाथ विलास केउ धरणर काव्य? धनंजय भंजकर रघुनाथ विलासटी एक पौराणिक काव्य। धनंजय भंजक इच्छावती और अनंग रेखा केउ प्रकारर काव्य? धनंजय भंजकर इच्छावती और अनंग रेखा हेउछि काल्पनिक काव्य। केली कल्पद्रुम चौतीसा और चौपदी भूषण कहार रचना? केली कल्पद्रुम चौतीसा और चौपदी भूषण धनंजय भंजकर रचना। संस्कृत शालीहोत्र अश्वशास्त्रर ओडिया पद्यानुवादक किए? संस्कृत शालीहोत्र अश्वशास्त्रर ओडिया पद्यानुवादक हेउछन्ति धनंजय भंज। आर्तत्राण चौतीसा और जगमोहन छांदर रचयिता किए? आर्तत्राण चौतीसा और जगमोहन छांदर रचयिता कवि दीनकृष्ण दास। रसकल्लोल काव्यर रचयिता किए? रसकल्लोल काव्यर रचयिता दीनकृष्ण दास। रसकल्लोल काव्यर आरंभरे काहार वंदना करा जायछि? रसकल्लोल काव्यर प्रारंभरे श्री जगन्नाथंकर वंदना करा जायछि। तेबे पिला माने तम मानक पई अन्य एक टास्क कि रसकल्लोलर छांद संख्या केते ताहाको निश्चित भावरे कमेंट बॉक्स रे उत्तर प्रदान करिवे। रसकल्लोल काव्यर आद्य केउ अक्षर नियम रे रचित? रसकल्लोल काव्यर आद्य क अक्षर नियम रे रचित। एटा बहुत इंपोर्टेंट पिले मने रखि दिबो। रसकल्लोल काव्य रे काहार लीला वर्णना करा जायछि? रसकल्लोल काव्य रे राधाकृष्ण और गोपीकृष्णंकर लीला सब वर्णना करा जायछि। रसकल्लोल काव्यर
ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 34। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ରସକଲ୍ଲୋଳର ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ରସକଲ୍ଲୋଳର ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ପୁରୀକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ପୁରୀକୁ କମ୍ବୁ କଟକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପୁରୀକୁ କମ୍ବୁ କଟକ ଭାବରେ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ହୋଇ କରୁଥିବ ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ରସକଲ୍ଲୋଳର ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପିଲେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାନ୍ଦଟି କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। କୁନ୍ଦ କୁମୁଦ କର୍ପୂର ଗୋକ୍ଷୀର କମ୍ବୁ ଶମ୍ଭୁ ପର୍ବତ ଗଙ୍ଗାନୀର। ଏଠାରେ କାହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? କୁନ୍ଦ କୁମୁଦ କର୍ପୂର ଗୋକ୍ଷୀର କମ୍ବୁ ଶମ୍ଭୁ ପର୍ବତ ଗଙ୍ଗାନୀର। ଏଠାରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କର ସାଧୁମାନେ ମନକୁ ଏକ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? କର ସାଧୁମାନେ ମନକୁ ଏକ ଏହି ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ଆମର ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି ନିୟମ କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ନିୟମ କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ। ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳର 33ତମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା ଏ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହି ପଂକ୍ତିଟି 34ତମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତେବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିଟି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ସୃଷ୍ଟିର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସ ବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବର ରଚୟିତା କିଏ? ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବର ରଚୟିତା ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କେତେକ ଯାନିଯାତ୍ରାର ବିଷୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଚିତ୍ରକଳାର ରଚୟିତା କିଏ? ଚିତ୍ରକଳାର ରଚୟିତା ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବାଚଉତିସାର କବି କିଏ? ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବାଚଉତିସାର କବି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବାଧିକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିବା କବି କିଏ? ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବାଧିକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିବା କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସୁର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ବିଳାସର ପ୍ରଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରଘୁନାଥ ବିଳାସର ପ୍ରଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ କି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସଟି କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ଓ ଏହାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ବା ବ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 52। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ନାୟକ କିଏ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ନାୟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା?
सुभद्रा परिणय पौराणिक आधारित एक रचना बा पौराणिक काव्य। तेबे पिला माने आजिर ही वीडियो रे आमे डिस्कशन कले रीति साहित्य रे थिबा केतक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं तार उत्तर। एही प्रश्न एवं उत्तर गुड़िक जदि तुमरा पढ़ापढ़ी रे बा प्रस्तुति पर्व रे किछि साहाय्य सहयोग करि पारिछि ताकू दृष्टि रे रखी वीडियोटी को लाइक करि दबो, सांग मानक सहित जेते पारछ मध्य वीडियो को शेयर करि दबो एवं जमारु भी न भूली आम चैनल को सब्सक्राइब करि रखिथिबो। तेबे पिले देखा हो आ गुटे नुआ क्वेश्चन उत्तर नेक्स्ट वीडियो रे। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहिले जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।